donc intéressant d'aller vers une alliance des auteurs de l'audiovisuel, alliance qui sera composée essentiellement d'auteurs du continent. Nous avons certains pays comme à côté de l'Algérie, la Tunisie, la Côte d'Ivoire, l'Égypte, le Mali également, l'Afrique du Sud, le Cap-Vert. De réelles potentialités existent et donc aujourd'hui l'objectif de cette rencontre de Writers à Alger, c'est d'aller vers ce rapprochement qui peut exister vers les auteurs d'Afrique et faire le prolongement vers l'Afrique et les sociétés africaines. كما أجدد الشكر لكم أيها الحضور الكريم لاختيار الجزائر قضاء لمناقشة أفكاركم التي تصب كلها في خدمة الثقافة والفن والإبداع متمني لأشغال ندوتكم الدولية هذه كل النجاح والتوفيق ولكم خالص التحية والاحترام والشكر. Moi, je suis persuadé qu'on pourra créer aujourd'hui, ou du moins annoncer, la naissance d'une alliance panafricaine pour les auteurs de l'audiovisuel. Notre législation permet le droit à rémunération au profit des auteurs de l'audiovisuel. Donc, nous soutenons la démarche de Writers en Afrique et nous voulons que Alger soit le point de départ de la création de cette alliance. Nous sommes tout à fait mobilisés, donc responsables, auteurs et toute la communauté des membres de l'ONDA. Me parece fundamental este encuentro de creadores organizado por Writers and Directors Worldwide aquí en África, apoyando a la Alianza Panafricana de Creadores Audiovisuales. África es sin duda la zona de mayor potencial de crecimiento que hay hoy en el planeta. Y me parece que de algún modo la experiencia que hemos tenido nosotros en Latinoamérica, cuando los creadores de diferentes países estimularon inclusive la formación de sociedades de gestión para poder no solo reconocer, sino recaudar los derechos y la remuneración necesaria para los creadores, logrando una voz unificada de la región. Creo que esa experiencia es transportable a África y el hecho de que sea aquí en Argelia, por otro lado, que es el país de algún modo a la vanguardia en el continente en el reconocimiento de estos derechos y que está dando un fuerte apoyo a este encuentro, bueno, me parece que abre un gran potencial de futuro, así que creo que es muy importante. Les créateurs du monde entier ont besoin de réfléchir sur l'ensemble de ces questions et l'Afrique ne doit pas être absente de ce débat. Et l'Algérie nous offre le cadre, le lieu et la profondeur de réflexion nécessaire pour qu'il y ait cet acte de solidarité entre les créateurs africains et ceux du monde entier. Et donc c'est un combat commun. Voilà pourquoi il est important aujourd'hui en Algérie, dans le cadre de cette réunion, que cette solidarité soit manifestée et que l'Afrique soit partie intégrante de cette réflexion qui est une réflexion globale. La verdad que estamos muy orgullosos y muy contentos de que este congreso se esté desarrollando por primera vez en la ciudad de Algiers, en Argelia, donde estamos teniendo una concurrencia realmente récord para lo que ha sido Writers and Directors Worldwide hasta la fecha, porque hemos logrado crecer año a año. Hemos tenido una gran participación de la sociedad local, ONDA, como sociedad anfitriona, también con el soporte de la CISAC y con el soporte permanente de las sociedades que integran la Alianza ADAL. En esta oportunidad en particular se ha presentado un panel con invitados que realmente consideramos estratégicos, que pertenecen a las sociedades SAA, FSI y FERA. Estamos también teniendo muy buenos resultados con la presentación de estudios legales para obtener el derecho de remuneración en cada país. Es un estudio que está presentando la doctora Salabarder, que realmente nos ha impactado. Varias de las presentaciones que hizo la especialista legal que asesora a Writers and Directors Worldwide, Amanda Harcourt, también han sido muy importantes. Las jornadas se están desarrollando de una manera que realmente nos está llamando la atención muy agradablemente, porque esto, bueno, ya hoy en día se ha convertido en una familia. Pero estamos muy precavidos y muy alertados de la pelea que tenemos que dar
porque estamos bajo ataque. Realmente las grandes corporaciones, Google, Netflix y los proveedores de servicios de Internet no comprenden que hay derechos de autor en los contenidos que ellos venden al público y que deben pagar los derechos de autor, porque en eso se basa la economía de estos creadores para seguir generando producto cultural que todos los países necesitan y que el público quiere consumir. La première fois que Writers and Directors Worldwide est en Afrique. Donc pour nous, c'est le grand pas en avant pour la création de l'Alliance africaine, qui sera la deuxième alliance de Writers and Directors Worldwide, après ADAL, l'alliance latino-américaine. Et maintenant, c'est d'avoir les auteurs africains avec nous, qui vont se fédérer, qui vont se structurer, qui vont nous apporter aussi leur nouvelle énergie, parce que sur le continent africain, il y a s'organiser, il y a tout faire pour aussi le droit à rémunération. Donc ça va être un combat, nous, ensemble. Et ce qui est très important, je crois, pour nous, Writers and Directors Worldwide, moi qui me tient particulièrement à cœur, c'est que nous voulons toucher les jeunes générations. L'idée de la PACER, c'est de vraiment faire monter la jeune génération des auteurs africains, de leur faire prendre la tête de cette alliance à PACER et d'amener aussi pour nous, dans le monde entier, quelque chose de nouveau, un peu de jeunesse, des auteurs qui se battent, qui veulent nous dire comment on doit faire des films demain, quelles nouvelles choses on doit inventer, comment on doit créer des œuvres, comment on doit respecter les auteurs, comment on doit les aider. Surtout, il y a aussi le soutien de l'ONDA, la société algérienne, parce que la chance, c'est que l'Algérie est avec l'Afrique du Sud, pour l'instant, en Afrique, les deux pays qui sont les plus à la tête de la lutte pour les auteurs et le respect du droit d'auteur. Je suis ici à Alger pour partager l'expérience du PACSA comparativement à PACER. Nous avons 18 000 membres au niveau africain et nous avons des plans d'action qui font que nous avons des représentants dans chaque pays. Et il est important qu'il y ait une équivalence pour les jeunes, pour les femmes aussi, c'est très important. L'Afrique, c'est vraiment l'avenir en termes de jeunes. La population africaine représente entre les 15 et 30 ans, il représente plus de 75% de la population. Donc c'est très important de former ces jeunes-là, de former ces artistes et de faire ensemble une synergie avec la CISAC pour que nous puissions mieux défendre les intérêts de ces auteurs. Ils se rencontrent dans le cadre de la Semaine de la créativité organisée par l'ONDA et le gouvernement algérien. L'Afrique est un continent d'une richesse culturelle exceptionnelle et avec une production audiovisuelle florissante. Mais le droit des auteurs audiovisuels n'est pas reconnu partout en Afrique. C'est pourquoi Writers and Directors Worldwide met en place un réseau d'alliances régionales, et notamment ici en Afrique, la PACER, afin que les auteurs se réunissent ensemble afin de défendre leurs droits à une rémunération juste et proportionnelle. Nous accueillons favorablement dans la mesure où alors ça permettra de procéder à une sorte d'échange, oui, permettant à l'Afrique et cette institution, comme son nom l'indique, Worldwide, qui a une large attitude sur le monde de la propriété intellectuelle, tout au moins ici, c'est pas se mettre au même niveau que les autres de l'art, mais ça nous permettra de nous sortir de l'eau. Nous espérons qu'après l'Algérie, ça sera sur une autre région de l'Afrique, ça sera sur un autre pays de l'Afrique, pour que la volonté qui a animé les organisateurs de cette rencontre et l'objectif de cette volonté soit atteint. We've been talking about these overlapping activities of Federation of European Directors that operate together with European screenwriters, with the Association of Audiovisual CMOs. And we were also talking something about the digital upheaval and the digital monster and the fear of digital momentum, which is
big and ugly and beautiful in the same time. So here we can see how much digital really helped the local communities of African people to express themselves and to start up some kind of one very fruitful cinema and a musical production as well. And also we can be satisfied with how digital is making us closer than we used to be. And I think that it's very interesting to hear about Africa and to see how they build up CMO structure, how they try to make people aware of what writers' rights really mean. I think it's important that we just get into touch with others that I do not meet in Europe, because I'm in Europe and we have a contact with American writers, but African writers or Latin American writers, no, up to now not. And maybe we can get something together. We are absolutely delighted to be here in Algiers with writers and directors worldwide, working on a panel discussion today with FSE and FERA and SAA to share with writers and directors worldwide the cooperation that's going on in Europe to try and make sure that audiovisual authors in Europe get a fair deal and fair remuneration for the uses of their works. I also think that it's important that writers and directors worldwide can support the African nations in their quest to make sure that audiovisual authors, whether that be writers or directors, can make a fair living from the use of their works. And I think it's important that the author's voice is heard en masse to the various governments. So I think anything that can be done to strengthen that is a really good step forward. Nosotros venimos predicando con la unión, con la importancia de que los autores entiendan la fuerza de la unión y la fuerza de juntarse en una sociedad de gestión. El otro trabajo también es trabajar con los distintos gobiernos para que también lo entiendan ellos y que apoyen a sus creadores. Porque un país que no apoya a sus creadores como nación tiene un destino pobre, diría yo. Es muy importante para un país la representatividad que llevan adelante los creadores. Para eso estamos aquí, para trabajar en ese sentido. Some problems that authors in Europe have now will for sure have maybe authors in Asia or Africa in 1, 2, 3, 4, 5 years. Together we are stronger. On a local level, like in Africa, if you are organized, you are stronger. In Europe, we are organized, we are stronger than each by itself. So we need this organization on local level and on a worldwide level to show that we are strong, we are together, and we fight for our rights. The writers, directors worldwide is like a family, and coming from Australia, where we are remote from most of the world, to come to a place here where there are so many authors in one place is very exciting. It's also very exciting to be in Algiers, where all the African nations are here and being represented, and there's so much energy here in Africa. It's like I can draw my energy to take back home and do the same in Australia and maybe form an Asia-Pacific alliance like the Pan-African Alliance. It's very exciting to be here. What we have achieved in Europe, for example, in Poland that I represent, like 25 years ago, we started to establish the system of protecting the audiovisual authors, and we built up a quite good system that is working right now. But without the help of France, Belgium, Germany and other European nations, we wouldn't be able to make it. So now, in return, I would say, we are coming to Africa to help the African authors to achieve what we have achieved already. So what we want the whole world to protect the authors' rights, to know about that remuneration to the authors is that means their meaningful living. Now, during this meeting, we found out about the position the African authors are in, and I think it's essential for them to get any legal help or practical help from us to build a system that is satisfactory for the authors. It's important that as authors and people who run CMOs across the world, that we get to know each other's issues, each other's problems. So
the more we meet different CMOs from different parts of the world, and especially here in Africa, where the situation is, I think, very similar to what is happening in India. In the presentation, it was mentioned that most CMOs here in the various countries are for the music repertoire and not for audiovisual writers. In India too, there is the same situation. We have a CMO for music and for singers, but we still don't have an audiovisual CMO for audiovisual screenwriters. So the fight or the struggle is the same. So it is obviously enriching to come here and listen to what is happening because it will help us in understanding what the African countries are going through, and it might probably give us some solution to our problems. É muito importante estar na Argélia, aqui neste fórum internacional da Writers and Directors Worldwide, unindo as 54 nações de África para justamente trabalhar em conjunto conosco, da América Latina, onde temos uma experiência já bastante acumulada sobre a arrecadação e pagamento de direitos autorais das nossas obras quando elas tiverem uma divulgação pública, quando tiverem uma comunicação pública. Muito importante que cineastas latino-americanos, cineastas africanos, cineastas da Europa, cineastas do mundo inteiro se juntem nesse esforço da Writers and Directors Worldwide justamente para isso, para que pela primeira vez a gente tem uma unidade internacional pela cobrança de direitos autorais quando nossas obras tiverem uma fruição pública. Hemos logrado primero la ley Pepe Sánchez, que fue todo un problema lograrla, pero lo hicimos bastante rápido en un año. Y ahora, hace 15 días, la Autoridad de Derechos de Autor oficial del gobierno, la Dirección Nacional de Derecho de Autor, le otorgó la personería jurídica y el permiso de funcionamiento a DAS. O sea, ya en este momento, DAS, después de 5 años, con el apoyo de todas las personas que nombré antes, tenemos todos los mecanismos legales para ser una sociedad de gestión en Colombia legalmente constituida, que va a empezar a recaudar los derechos de autor no solo de los directores colombianos, sino de los directores del mundo, así como en otros países las sociedades de gestión recaudan los derechos de autor de los directores colombianos. It's very good to be here to discuss Pan-African Alliance, what we might do both in Europe and Latin America with Africa, and how we might expand our creative alliances to promote and protect the rights of writers and directors. So I think what's exciting about being part of this organisation and how I see it moving forward is that we have a chance to discuss strategy, policy, and how we might also, something I feel very passionate about, is how we might use future technology like blockchain to enhance our tools, to look at how we might strengthen our rights and how we might strengthen transparency. It's exciting times. Yo pienso que la política que lleva a cabo la CISAC y dentro de ella la Writers, creo que es fundamental el que vayamos ampliando nuestro campo de acción. Por lo tanto, el que estemos en África hoy día es una señal de que vamos muy bien encaminados y porque estamos llegando a los lugares que efectivamente se necesita. Como antes lo hizo en América Latina, como ahora lo estamos concretando nosotros, creemos también que Argelia tenga también entonces todo el respaldo junto con toda la sociedad que estamos empeñadas en sacar adelante esta tarea de audiovisuales. I think it is very important that the writers and directors worldwide now meet for the first time in Africa, because in our world as we know it today, the audiovisual world, the art world, in any aspect of our lives, there is no local event that doesn't have a global let's say reference and also meaning and perspective. So for writers and directors worldwide to meet here in Africa is very important to also meet with our African colleagues and to share our views and our interests, our common interests that we share and how we can achieve them. I think this is extremely important for the organization because this is our first step on this continent.
Some years ago, we made our first step as an organization in Latin America, and thanks to that, we grew and grew and grew, and the authors of Latin America have joined us and benefited enormously from belonging to the big community. The new CMOs which were created in Latin America and the fact that authors receive money for their work on that continent is very important. At this point, we really need not only the authors of Africa need to be with us, but we need to have the input of authors from Africa. And this is our first step in that direction, and I hope that this will develop further. Lo que más me interesa a mí en esta reunión de aquí de CISAC es que todos estamos con un pendiente muy importante sobre la explotación de nuestras obras en Internet, porque no tenemos la remuneración que es un derecho que tenemos nosotros. Y estamos buscando la forma de recuperar nuestros ingresos por medio de Internet, porque nuestras obras son explotadas y ni siquiera nos avisa, no podemos cobrar, y es una explotación a nivel mundial, que hay mucho dinero, todos los que explotan nuestro material ahí se están haciendo millonarios y nosotros no recibimos un peso. Nosotros debemos protegernos para recibir essa remuneração que é um direito de nós os autores. Aqui também a gente tem tido um olhar muito interessante sobre a questão africana, sobre como houve um painel aqui sobre a situação, sobre o histórico de direitos autorais no continente africano e de como a Writers and Directors está trabalhando no sentido de ajuda e de suporte desses autores. Então isso é muito interessante. E como a gente pode também, por exemplo, usar estratégias que os africanos têm utilizado de conscientização e de politização dos autores para que no Brasil a gente também possa avançar no mesmo sentido. Me parece muy importante porque es la manera de integrar a este continente africano que tiene un poco de debilidad en relación a la reivindicación de los derechos de autor y mucho más de los audiovisuales. Quizás la música tiene más presencia en muchos de estos países, pero la parte audiovisual y literaria o dramática todavía no tienen la reivindicación o la presencia y por supuesto no cobran ni distribuyen los derechos. Yo lo que espero es que nosotros podamos ser aporte para los africanos y trabajar en comunidad así como lo han sido para nosotros las otras sociedades. La experiencia de Argelia es absolutamente increíble. Ojalá pudiéramos ir a todos los lugares del mundo a hacer esto y además que se siga replicando, porque si ustedes no hubieran venido a Colombia, nosotros no tendríamos el resultado que tenemos o nos hubiéramos demorado mucho más en alcanzarlo. Il diritto d'autore è un grosso diritto, un grosso potere, ma per essere valido e per non essere battuto dalla concorrenza che ha più soldi di noi e quindi più forza, deve riguardare non gli autori di ogni singolo paese, ma deve riguardare gli autori di tutto il mondo. Parafrasare una frase importante: autori, unitevi e il mondo sarà vostro. Questo sembra quasi un manifesto politico, ma in realtà è questo che conta. Dobbiamo rafforzare il potere degli autori in tutto il mondo, perché il potere dei network, delle televisioni, di internet è terrificante, è terribile. Per vincere dobbiamo essere uniti и forti. Вот это мероприятие, мне кажется, очень важным, особенно в тех странах, и участие этих стран должны принимать, которых эти права не очень развиты, ну, в частности, у нас в России, в русскоговорящих странах, права сценаристов, права режиссеров, как мне кажется, охраняются недолжным образом. И традиционно эти права передаются продюсеру, и, к сожалению, сценаристы и режиссеры ничего не получают при использовании в дальнейшем фильмов. И то, что делает Writers and Directors Worldwide, и то, что мы сейчас слышим здесь, в Алжире, мне кажется, это очень значимым, важным в развитии именно этого направления. И мне кажется, будет какой-то эффект, в том числе и в нашей стране. I think it's very important because you can see the influence of world authors in their countries. And I suppose that in Algeria, also in Africa, this meeting will be a big beginning or maybe also big help
For example, for small organizations, for small countries, for the beginners, it's very, very good and very suitable for them. Tal vez lo más preocupante es que los autores africanos, muchos de ellos, como hemos escuchado de las personas que nos han compartido esta información, no son conscientes de que más allá del dinero que les paguen por escribir un guión e incorporar una obra audiovisual, tienen derecho a continuar con el éxito de esa obra. Otro aspecto por el que estoy francamente contento, estoy felicísimo, es que hemos tenido como invitados a SAA, a FERA y a FSE. Estamos hablando de las dos organizaciones más importantes de directores y de guionistas europeos y de la agrupación de entidades de gestión europeas que están defendiendo nuestros derechos en este momento, que es un momento crítico en el Parlamento Europeo. Alors pour moi, la signification de cette rencontre est double. La première signification, c'est de rencontrer les auteurs algériens, de comprendre leurs problèmes et au-delà même des auteurs algériens, aussi des auteurs africains. Je pense que d'une certaine manière, l'Algérie, j'ai l'impression, est le bon élève en termes de perception et reversement de droits aux auteurs en Algérie, et je pense que ça pourrait être un exemple formidable pour d'autres pays en Afrique qui, eux, sont un peu moins bons élèves en Europe, parce que les Européens sont les pionniers du droit d'auteur. Si je prends l'exemple de l'Amérique du Sud, nous ont presque dépassés, enfin, en termes d'efficacité, en termes de combativité aussi, des autorités politiques. Alors je sais que... Et donc voilà, il y a, je pense, pour un organisme comme l'ONDA et pour d'autres organismes africains, de quoi aussi se nourrir et apprendre de bonnes pratiques en termes de défense des auteurs. La creazione di un'alleanza africana, così come quella latinoamericana, in futuro si spera quella di Asia e Pacifico, è fondamentale per una ragione molto semplice, che davanti a gruppi globali come Amazon, Netflix, Google, la risposta degli autori può essere soltanto globale. Quindi dire che vogliamo essere la voce globale degli autori significa due cose: essere globali, quindi rappresentare tutti, ma anche rappresentare tutte le voci. Quindi in un continente grande come l'Africa un'alleanza serve anche ad ascoltare la voce di autori di paesi che sono magari piccoli, economicamente meno sviluppati e che non possono partecipare alle grandi occasioni di incontro mondiali, però attraverso l'alleanza possono fare sentire la loro voce, le loro esigenze, che arriva alla comunità globale degli autori. أنا الفونكسيونير ديما فاقر القربة